अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईरान ने पूरी बाजी कैसे पलटी, इसके पीछे गिरफ्तारी, एक खातून की गिरफ्तारी थी और अब ईरानी मीडिया ने इस खातून की गिरफ्तारी के बाद इसकी तफसीलात जाहिर कर दी हैं। इसका नाम, इसकी शनाख्त और किस तरह यह अमरीकी एजेंसीज और इसराइली एजेंसीज के साथ राब्ते में थी। ईरान ने, सरकारी मीडिया ने इसकी तफसीलात जारी कर दी हैं। प्रेस टीवी, जो कि ईरान का सरकारी मीडिया है, उसने इस खातून की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। इसकी शनाख्त, इसकी तस्वीर, इसका नाम, सब कुछ अब पब्लिक कर दिया गया है। जरा ये दावा कर रहे हैं ये खातून अमेरिका में मौजूद रजा पहलवी के साथ राब्ते में थी, बाकायदा वहां से डायरेक्शंस ले रही थी। उसका जो सोशल मीडिया सेल था उसके साथ ये राब्ते में थी और साथ साथ इसराइल तल अवीव के अंदर इजरायली वजीर आजम नतन्याहू का जो दफ्तर और नतन्याहू है उसके साथ भी इस खातून के राब्ते थे। बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर जो पुरतशद्दुद मुजाहरे 8 जनवरी के बाद शुरू हुए, वैसे ये जो मुजाहरे हो रहे थे इनका आगाज 28 दिसंबर को हो गया था, लेकिन जनवरी शुरू होते ही बाकायदा अमरीकी जो सोशल मीडिया था, इजरायली सोशल मीडिया था, वो इन मुजाहरीन को उकसा रहा था, भड़का रहा था, इश्तियाल दिला रहा था और उसके पीछे सारे ताने बाने इस रिंग लीडर खातून के साथ जुड़े हैं। इस खातून का जो नाम बताया जा रहा है नाज़नीन बरादरान और इसका जो कोड नेम है वो राह परहाम बताया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी के बाद जो इससे इंट्रोगेशन हुई है उसमें इसने चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। बाकायदा इससे जो तफ्तीश हुई उसमें इसने बताया कि ईरान के अंदर जो रिजीम चेंज प्रोग्राम था उसके बाद का मंसूबा भी पूरा तय कर लिया गया था। बाकायदा इस खातून की तहवील से बरामद किए गए जो दस्तावेजात है, ब्लूप्रिंट है, उनसे वाजे हो रहा है कि रिजीम को हटा के, यानी आयतुल्लाह खामनई को, हुकूमत को हटा के जो इसराइल और अमेरिका का मंसूबा था वो इस खातून के पास ब्लूप्रिंट की सूरत में मौजूद था। बाकायदा ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन है वो कैसे होगा, रजा पहलवी को अमेरिका से कैसे ईरान लाया जाएगा, उसके बाद रजा पहलवी को कैसे इक्तदार में लाया जाएगा, ये सारे मंसूबे जो इसराइली एजेंसी और अमेरिकी एजेंसियों ने बनाए थे वो इस खातून से अब बरामद हो गए हैं। इस खातून के हवाले से बताया जा रहा है कि 7 जमानों पर यह अबूर रखती थी और साथ साथ जो पेंटागन के अफसरान है, जो अमेरिकी फौज का हेडक्वार्टर है, उसके अफसरान भी इस खातून के साथ राब्ते में थे। नाजरीन जो थी, बाकायदा जो यहाँ पे मुजाहिरीन थे उनके अंदर पुरतशद्दुद जो मुजाहिरीन थे उनको इंडक्ट किया गया और ये साला जारा जो सिलसिला था 8 जनवरी के बाद शुरू हो गया था। बाकायदा इस दौरान जो माइक पोम्पियो साबिक यूएस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे बयानात दिए। उन्होंने कहा कि ईरान को नया साल मुबारक हो और उन लोगों को भी, उन मुसाद के एजेंटों को भी जो कि ईरानी अवाम के साथ ईरान के अंदर लड़ रहे हैं। हमने देखा मुसाद जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है उसके सोशल मीडिया से कहा गया कि जो ईरान के लोग हैं वो निकलें, वक्त आ गया है, और उनके साथ जो मुसाद के एजेंट है वो भी ईरान की सड़कों में मौजूद है। जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, ईरान पर एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दी गई अमेरिका और इसराइल की जानिब से। उसके बाद आईआरजीसी जो कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उसने बाकायदा कार्रवाइयां की और उसका जो इंटेलिजेंस विंग है वो मुतहरिक हुआ, वो एक्टिव हुआ और इस तरह की जो भी कम्युनिकेशन थी उन पर नजर रखना शुरू की। बताया जा रहा है कि जो नाजरीन है इस पर पहले से आईआरजीसी का इंटेलिजेंस विंग ने नजर रखी हुई थी, इसकी जो कम्युनिकेशन हो रही थी, लेकिन 8 जनवरी के बाद जब पुरतशद्दुद मुजाहरे बाकायदा होना शुरू हो गए, पुलिस स्टेशन को आग लगाना शुरू कर दी गई, पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन पर स्ट्रेट फायरिंग की गई और बैंक्स वगैरह को लूटा गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद जो आईआरजीसी का इंटेलिजेंस विंग था वो इस खातून तक पहुंचा और इस खातून की गिरफ्तारी के बाद जो प्रोटेस्टर थे, जो कि पुरतशद्दुद प्रोटेस्टर थे, उनमें कमी आना शुरू हो गई। जरा ये दावा कर रहे हैं ना सिर्फ नाजरीन बदरान जो है उसको हिरासत में लिया गया है, बल्कि उसकी निशानदेही पर जो उसका पूरा ग्रुप था उसको बर्स्ट किया गया है। आईआरजीसी के जो इंटेलिजेंस विंग है, सिक्योरिटी हुकाम है, उनके मुताबिक तकरीबन 60,000 के करीब जो असला है वो बरामद कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है क्योंकि ईरान वो मुल्क है जहां पर किसी आम शहरी को असला रखने की इजाजत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी एहलकार जो होते हैं, फोर्सेस होती हैं, वो असला रख सकती हैं। लेकिन अब जो इन राइटर्स जो कि पुरतशद्दुद मुजाहरे कर रहे थे, इनसे 60,000 के करीब जो असला है वो बरामद किया गया है। यह भी दावा किया गया कि 8 जनवरी को जो ईरान का वेस्टर्न बॉर्डर है वहां से चंद लोग दाखिल हुए थे ईरान के अंदर और वो तेहरान पहुंचे थे और तेहरान में एक जो पुलिस स्टेशन था उसको निशाना बनाया गया। तकरीबन जो असला उनके पास मौजूद था उससे 850 के करीब जो राउंड थे वो उस तेहरान के पुलिस स्टेशन पे फायर किए गए
اور مقصد یہ تھا کہ پولیس کا جو اسٹیشن ہے وہاں پر جو اسلحہ موجود ہے وہ حاصل کیا جائے, اس کو وہاں سے لوٹا جائے اور پھر جو مظاہرین ہیں ان میں اس کو تقسیم کر دیا جائے, اور کچھ جو اسلحہ تھا وہ ان پرتشدد کارروائیاں کرنے والے جو مظاہرین تھے انہوں نے اس کو حاصل بھی کر لیا تھا. اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پورا نیٹ ورک کو برسٹ کیا گیا ہے اور اس کے جو کمیونیکیشن امریکہ کے اندر رضا پہلوی کے ساتھ تھے اس کو ٹریک ڈاؤن کر لیا گیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ جو اس کی کمیونیکیشن تھی ناظرین کی اس کو ٹریک ڈاؤن کر لیا گیا ہے. وہ سارے شواہد اور وہ جو ثبوت ہیں وہ اب جو ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, فوج ہے, IRGC ہے, اس کے پاس آ گئے ہیں, اور اسی کی وجہ سے یہی گرفتاریاں تھی. اس کے بعد جو امریکہ تھا اس کو اسرائیل نے کمیونیکیٹ کیا کہ ہمارا جو منصوبہ تھا وہ ایران میں فیل ہو چکا ہے, اور ایران جو منصوبہ بنا کے بیٹھا ہے اس کے بعد اسرائیل مکمل طور پر نیست و نابود ہو جائے گا. باقاعدہ موساد اور جو CIA کی رپورٹس بھیجی گئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو, اب اس کے بارے میں سورسز سے جو خبریں بھی آ رہی ہیں امریکی اور اسرائیلی میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تل ابیب میں جو پرائم منسٹر بنجامن نتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس کے آفس نے واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں یہ کمیونیکیٹ کیا تھا کہ جو اگر ایران پہ حملہ کیا جاتا ہے تو ایران کا جو بیلسٹک میزائل سسٹم ہے وہ پورے تل ابیب کو تباہ کر دے گا. باقاعدہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بدھ کی رات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی فورسز کو اسٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا تھا. باقاعدہ امریکہ کے جو بامبر جیٹس تھے انہوں نے اپنی پوزیشن لے لی تھی. وائٹ ہاؤس نے ان جیٹس کو, باقاعدہ جو بامبرز تھے, جیٹ تھے, ان کو اسٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا تھا, اور کسی بھی وقت جب امریکی وائٹ ہاؤس سے حکم آتا یہ بامبر ایران پہ حملہ کر دیتے. لیکن عین موقع پہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ روک دیا, ڈونلڈ ٹرمپ کو روک دیا. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عین موقع پہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی اور CIA کے پاس یہ رپورٹس پہنچ گئی تھیں کہ جو ایران کا میزائل سٹی ہے اس کو کھول دیا گیا ہے. باقاعدہ ان رپورٹس میں خفیہ دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ ایران کا جو انڈر گراؤنڈ میزائل سٹی ہے اس کے دروازے کھول دیے گئے تھے, اور جو ایران کا فتح اور خیبر شکن بیلسٹک میزائل ہے اس کو لانچ پیڈ پہ لایا گیا تھا, ہائپرسونک میزائلز کو لانچ پیڈ پہ لایا گیا تھا, اور ان کا جو رخ تھا وہ تل ابیب اور حیفا کی جانب کر دیا گیا تھا. اب جو اسرائیل ہے اس کے لیے جو دونوں شہر ہیں تل ابیب اور حیفا یہ اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں. جون 2025 کی جنگ کو اگر آپ یاد کریں تو ان دنوں بھی ان دونوں شہروں میں جو ایرانی میزائل تھے انہوں نے بڑی تباہی مچائی تھی. ایران کی جو قیادت تھی اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ایک بھی امریکی یا اسرائیلی میزائل ایران کی حدود میں داخل ہوتا ہے, ایران پر آتا ہے, برستا ہے, تو پھر جو یہ ہائپرسونک میزائلز کا ایک بیراج ہے, بارش ہے, وہ تل ابیب پہ کر دی جائے گی, اور چند منٹوں میں جو تل ابیب ہے وہ نقشے سے مٹ جائے گا. یہ تمام انٹیلیجنس رپورٹ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچائی گئی, اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑی. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ مظاہرین کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم نکلو, اداروں پر قبضہ کر لو, مدد آپ کے لیے آنے والی ہے, وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ جو ایران ہے اس نے جو مظاہرین تھے جن کو گرفتار کیا گیا ان کو لٹکانا تھا, اس کے حوالے سے اب انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کو نہیں لٹکایا جائے گا. حالانکہ جو چیف جسٹس ہے ایران کے انہوں نے کہا تھا کہ مظاہرے کرنے پر جو لٹکانے کی سزا ہے وہ نہیں ہو سکتی, یعنی قانون اجازت نہیں دیتا کہ کسی مظاہرین کو لٹکایا جائے, ان کو پنشمنٹ دی جائے جو لٹکانے کی پنشمنٹ ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے دوستو کہ اسرائیل اور امریکہ کا جو پورا پلان تھا وہ ناکام ہو گیا ہے, اور ایک بار پھر جو ایران کی میزائل ٹیکنالوجی تھی اس نے ایران کو بچا لیا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ایک بڑے پیمانے پر نیٹ ورک ایران کے اندر تھا موساد اور CIA ایجنٹس کا وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے. بڑی گرفتاریاں ایران کے اندر ہو رہی ہیں, اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ایران تھا اس نے وہی حکمت عملی اپنائی تھی جو پاکستان نے مئی 2025 میں بھارت کے خلاف اپنائی تھی. اگر آپ کو یاد ہو جب بھارت نے پاکستان پہ حملے کیے اور 9 اور 10 تاریخ کی رات کو جب پاکستان نے جوابی وار کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت باقاعدہ جنرل عاصم منیر یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ہم ڈوبیں گے تو تم بھی ڈوبو گے, لہٰذا ہم پہ اگر حملہ کیا جاتا ہے اور ہمیں یعنی پاکستان کو حتی الامکان نقصان پہنچایا جاتا ہے تو پھر جو سامنے ہمارا دشمن ہے وہ اس کا بھی وجود مٹ کر رہے گا. یہی حکمت عملی اور یہی پالیسی ایران نے اپنائی تھی کہ اگر اسرائیل اور امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنی ہے, آیت اللہ خامنائی اور ان کی جو IRGC ہے اس کو ختم کرنا ہے, نئی حکومت کو انسٹال کرنا ہے, تو پھر ایران کی قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اگر ڈوبے ہیں تو تم بھی ڈوبو گے, لہٰذا پورے اسرائیل کا جو وجود تھا اس کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا. اسی لیے
अमेरिका और इसराइल को पीछे हटना पड़ा और जो अपनी हिकमत अमली है उसको तब्दील करना पड़ा। अब जो नई हिकमत अमली तल अवीव और वाशिंगटन में बनाई जा रही है उसके बारे में मगरिबी मीडिया और इसराइली और अमेरिकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो ये बता रहे हैं कि साइबर वॉर है जो कि ईरान पर दागी जा सकती है। ईरान का जो मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, उस पर साइबर वॉर करते हुए उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब जो मगरिबी दुनिया है उसको ये पता लग गया है कि ईरान हल्का नहीं आने वाला। अगर ईरान पे हमला किया गया तो खित्ते में जो दीगर ममालिक हैं जो कि अमेरिका के इत्यादी हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा, वहां भी तबाही होगी। और जो अमेरिका की तकरीबन 40 से 50 हजार फौज, 19 जो उसके अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं जो गल्फ के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है, वहां पर भी ईरान ने हमले करने हैं और उनकी भी तबाही होनी है। लिहाजा जो ईरान है अब उसकी जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था वो बुरी तरह फेल हुआ, वो बुरी तरह नाकाम हुआ और ईरान मजीद मजबूत बन के सामने आ गया है। अब अमेरिका क्या मुतालबे कर रहा है? अब अमेरिका मुतालबे कर रहा है कि जो ईरान है वो यूरेनियम की इनरिचमेंट ना करे, ईरान जो एटमी हथियार हासिल करना चाहता है वो हासिल ना करे। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि ईरान के अंदर वैसे तो एक स्टेटेड पॉलिसी है कि हमने न्यूक्लियर ताकत नहीं बनना, न्यूक्लियर हथियार हमने हासिल नहीं करने, जो कि आयतुल्लाह खामनेई ये पॉलिसी दे चुके हैं। लेकिन ईरान के अंदर जो सोच पाई जाती है और जिस नहज में वो पहुंच गए हैं, बताया यह जाता है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान अगर काम करना शुरू करे तो वो न्यूक्लियर हथियार हासिल कर सकता है। और इसीलिए जो पेंटागन और जो मोसाद के हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे रिपोर्ट पहुंचा दी गई थी कि अगर ईरान को इंगेज किया जाता है तो चंद दिनों में ईरान एटमी ताकत बन जाएगा और हो सकता है कि इजराइल जो है उसके वजूद को खतरा हो जाए। इसीलिए मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि जो इजराइल है उसने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। डेमोन जो उसका न्यूक्लियर साइट है वहां पर जलजले के झटके महसूस किए गए थे और बताया जा रहा था कि वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट इजराइल ने किए हैं, लेकिन वो टेस्ट इजराइल के नाकाम हो गए हैं। इसीलिए इजराइल और अमेरिका दोनों को यूटर्न लेना पड़ा और ईरान के आगे सरेंडर करना पड़ा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।